أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه البلاد مباركة، وأن يبارك في أهلها، وأن يجعلنا جميعا سبحانه وتعالى ممن يعملون لنصرة هذا الدين العظيم، دين محمد صلى الله عليه وسلم. Syekh mengatakan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan salam berjumpa dengan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anda semua adalah orang-orang yang dekat kepada hati kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini adalah negeri yang penuh berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini adalah orang-orang yang akan menjadi penolong terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. وبهذه المناسبة التي نراها من احتفاء واحتفال أهالي أندونيسيا بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لا شك أننا نتقدم بالشكر لله جل وعلا أولا وآخرا، ثم الشكر لأهل أندونيسيا على حفاوة الاستقبال وعلى كرم الضيافة، وهذا ليس بغريب على بلد يعشق أهله الإسلام ويضحون بالغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sehubung dengan kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz, di mana rakyat Indonesia merayakan kedatangan beliau, maka kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua adalah rasa syukur kepada bangsa Indonesia yang di mana mereka dikenal bahwasanya mereka mengorbankan yang sangat berharga untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah. وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وامتثالا لهذا النصح الذي أمر الله جل وعلا به، فسأقدم بعض المعالم الهامة في حياة المسلم حتى يستطيع أن يسير في هذه الحياة وقد نجح فيها، وأيضا أرضى الله جل وعلا، لأن الحياة بدون رضا الله لا تساوي شيئا. Mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Mereka bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Mereka mengatakan, bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan bagi semua kaum muslimin. Mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya agama itu adalah nasihat, maka kami akan memberikan prinsip-prinsip yang penting di dalam agama ini, yang mana kehidupan kita tidak akan pernah kosong dari prinsip-prinsip tersebut. النصيحة الأولى تتعلق بنشر العلم الشرعي والاهتمام به. العلماء رحمهم الله يقولون إن العلم على نوعين: من العلوم ما هو فرض كفاية إذا قام به العلماء لا يأثم الناس، ومن العلوم ما هو واجب علينا جميعا أن نتعلمه. المسلم الذي يريد أن يصلي لابد أن يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، الذي يريد أن يصوم يجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، الذي يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. أسأل الله أن نراكم جميعا بإذنه عز وجل في مكة المكرمة. ومن العلوم ما هو فرض كفاية، فيجب على المسلم أن يحرص على تعلم العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذي يسلك طريق العلم إنما يسلك بابا من أبواب الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
Di antara nasihat yang pertama itu adalah apa yang berhubungan dengan menyebarkan ilmu yang syar'i. Ilmu itu terbagi kepada dua. Ada ilmu yang umum, dan yang kedua adalah ada ilmu yang penting dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Dia adalah orang yang ingin melaksanakan sholat, maka dia harus mempelajari tentang sholat. Dia ingin melaksanakan puasa, dia harus mempelajari tentang bagaimana puasa. Dia ingin melaksanakan haji, dia harus mempelajari bagaimana itu adalah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan semuanya untuk bisa datang mengunjungi Baitullahi Al-Haram. Di antara ulum itu adalah ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu yang fardu kifayah. Siapa yang menuntut ilmu sebenarnya dia sudah meniti satu jalan untuk membawanya ke dalam surga. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang meniti satu jalan di mana dia menempuh di dalam jalannya itu menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya satu jalan ke surga. الوصية الثانية الحرص على الاهتمام بالقرآن الكريم، وهذه نصيحة أقولها لنفسي ولإخواني جميعا. بقدر قربك من القرآن يكون قرب الله منك، وبقدر عنايتك بالقرآن تكون عناية الله جل وعلا بك، لأن من أعظم ما نثبت به محبتنا لله أن نكثر من قراءة القرآن. هناك مثل يقولون من أحب شيئا أكثر من الحديث عنه، ولذلك من أحب الله أكثر من الحديث من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. Wasiat yang kedua adalah semangat kita untuk memperhatikan Al-Quran. Seukuran dengan dekatnya kita dengan Al-Quran, begitu juga dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seukuran perhatian kita kepada Al-Quran, begitu juga perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada orang yang mengatakan bahwa siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering membicarakannya. Maka siapa yang cinta kepada Allah, maka dia sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. القرآن له تأثير سبحان الله عجيب في النفوس، وسأضرب لكم مثالا على هذا. في إحدى الدول الغربية كان أحد الشباب يأتي فيمر على الناس في الشارع ويقول لهم أريدكم أن تسمعوا شيئا وتعطوني رأيكم وتقييمكم لهذا الأمر، فيقولون نفعل. فيسمعهم القرآن، هم ليسوا بمسلمين وليسوا أيضا يعرفون اللغة العربية، فإذا انتهوا قال لهم هذا الشاب المسلم ما الذي استمعت إليه؟ قال لا أعرف، لكنني أشعر أن قلبي مرتاح جدا ومطمئن جدا، وهو لا يدري أنه القرآن ولا يدري أنه كلام الله ولا يعرف اللغة العربية وليس بمسلم. لماذا؟ لأن هذا القرآن كلام الله جل وعلا. فضل كلام الله على غيره كفضل الله جل وعلا على البشر، ولهذا تجد لهذا القرآن تأثير. أبو جهل الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس من أن يستمعوا للقرآن في النهار، فإذا جاء في آخر الليل يأتي إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غرفته، فالنبي يقوم يصلي في الليل فيستمع للقرآن لأن القرآن يؤثر على نفسه. السبب لأنه كلام الله، وبقدر قربك من هذا الكلام تكون هداية الله لك. Al-Quran itu memberikan pengaruh yang sangat menakjubkan di dalam jiwa. Sebagai contoh, ada salah seorang pemuda di negeri barat, di mana dia melewati orang-orang yang berada di jalan. Kemudian dia memperdengarkan suara Al-Quran kepada orang yang duduk di tepi jalan. Dia mengatakan, saya pengen Anda mendengarkan ini sesuatu dan sebutkan kepada saya apa
yang Anda rasakan ketika mendengar itu? Setelah dia diperdengarkan, lalu orang ini dia bukan seorang Muslim, dia tidak tahu berbahasa Arab, dia tidak tahu dengan itu adalah Al-Quran. Akan tetapi ketika ditanya apa yang memberikan pengaruh pada apa yang dia rasakan, dia mengatakan setelah ditanya apa yang Anda dengar, saya tidak tahu. Tetapi setelah mendengar itu, saya merasakan kesenangan, saya mendapatkan ketenangan di dalam jiwa. Nah, ini kita lihat bagaimana pengaruhnya Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Keutamaan kalamullah terhadap perkataan yang lain, sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lain. Nah, dia memberikan pengaruh kepada jiwa. Pada zaman Nabi SAW, Abu Jahal dia mendengar dia menentang dakwah Nabi SAW pada siang hari, dan kemudian pada malam hari di akhir malam dia pengen mendatangi Nabi SAW di belakang dinding, dan dia mendengarkan bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran, karena dia merasakan satu ketenangan pada jiwanya. Kenapa? Karena dia adalah kalamullah. Maka oleh karena itu, seukuran dekatnya kita dengan Al-Quran, maka dengan seukuran itu juga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. المعلم الثالث أهمية التحلي بالأخلاق الكريمة ونشرها بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس خلقا، والناس كانوا يعرفونه قبل أن يدعوهم إلى الله بأنه الصادق الأمين، لكن هناك خلق عظيم تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الخلق سببا في تجميع القلوب على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو خلق الرحمة. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن هذه الرحمة من أعظم ما يؤثر في النفس، وبقدر قرب الناس من هذه الرحمة واجتماعهم حولها يكون توفيق الله جل وعلا لهم. وهناك مواقف عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على رحمته. Pilar yang ketiga yang sangat penting adalah bagaimana seseorang dia memberikan berakhlak dengan akhlak yang mulia dan menyebarkan akhlak mulia itu di tengah-tengah manusia. Nabi SAW adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dia adalah orang yang sangat terpercaya, dan Nabi SAW bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu, di antara akhlaknya adalah rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau berlemah lembut dengan mereka. Kalau seandainya engkau berkeras hati ya dan kasar, tentu mereka akan lari dari sekitarmu. Jadi rahmat ini merupakan salah satu pilar akhlak yang mulia, dan seukuran kita dekat dengan akhlak yang mulia ini, kita akan bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. من هذه المواقف موقف لرجل يقال له ثمامة ابن أثال. هذا الرجل كان يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص غير جيد، ويسمع من المشركين أن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر، والنبي عليه الصلاة والسلام كاهن، والنبي صلى الله عليه وسلم مجنون، ويسمع من الدعاية التي كانوا يقومون بها أهل مكة من المشركين من أجل أن يمنعوا الناس من الدخول في الإسلام. فوقع أسيرا في أيدي المسلمين، فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما وراءك يا ثمامة؟ ماذا تريد؟ قال: إن تقتلني يا محمد أهلي سيطالبون بدمي، وإذا أردت المال أعطيك من المال ما تشاء وأطلق سراحي، وإذا
أردت أن تعفو أكون لك من الشاكرين. يتبسم النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه، ويأتي اليوم الثاني ويقول له نفس الكلام فيرد. في اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا ثمامة؟ فأجاب بنفس الجواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا سراحه، اجعلوه يذهب إلى أهله. ذهب الرجل وذهب إلى حديقة فاغتسل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي تعامل معه بالرحمة، تعامل معه بالرفق، وتعامل معه بالعفو لأنه عفى عنه. قال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولا على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك. قال: الآن بعدما رأى رحمة النبي ورأى عفو النبي ورأى حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما الآن فوالله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك، ولا على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلدك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكانت الرحمة والعفو والتسامح سببا في هدايته إلى الإسلام. Di antara kejadian tentang akhlak yang mulia ini rahmah adalah di mana Thumamah bin Athal dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beliau yang sangat tidak baik. Diinformasikan kepada dia bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang kahin, dukun, sebagai seorang tukang sihir, orang majnun. Ini yang disebarkan oleh orang-orang musyrikin agar manusia tidak mengikuti agama Islam. Kemudian ketika pada satu hari Thumamah bin Athal ini menjadi tawanan perang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada beliau, apa urusanmu? Lalu dia katakan, menjawab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau ingin membunuhku, maka keluargaku akan meminta balasan darimu, meminta darah, yakni membalasnya. Kalau engkau ingin harta, aku akan berikan semua harta yang akan aku berikan yang sehingga saya bisa bebas. Kalau seandainya engkau membebaskan aku, akan berikan syukur kepadamu. Lalu hari pertama Nabi tanya jawaban seperti itu, hari kedua begitu juga, hari ketiga begitu juga. Ketika Nabi SAW tanya lagi, lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, lepaskan dia. Jadi dibebaskan oleh Nabi SAW. Kemudian Thumamah pergi ke ke kebun, kemudian beliau mandi, kemudian beliau datang kembali. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada sebelumnya, tidak ada satupun wajah yang sangat aku benci melebihi dari wajahmu. Dan tidak ada agama yang sangat aku benci melebihi dari agamamu. Dan tidak ada satu negeri yang sangat aku benci melebihi dari negerimu. Dan adapun sekarang, tidak ada satu wajah pun yang sangat aku senangi melebihi dari wajahmu. Dan tidak ada satu agama yang sangat aku sukai melebihi dari agamamu. Dan tidak ada satu negeri yang aku sukai melebihi dari agamamu. Kita lihat bagaimana pengaruh dari rahmah, pengaruh dari rifq lemah lembut, pengaruh dari maaf yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang menyebabkan dia bisa mendapatkan hidayah. الوصية الأخيرة التي أوصي بها نفسي وإخواني وهو الصبر خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وكثر فيه الضعف على بعض المسلمين في كثير من الدول في العالم.
هذا يحتاج منا إلى صبر وإلى أن نخدم هذا الدين بما نستطيع، أن نصبر على طاعة الله ولا نتوقف، وأن نصبر عن معصية الله فلا نفعل أمرا حرمه الله، لأن أيضا هذا يحتاج منا إلى صبر، وأيضا أن نصبر على كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. هذا يجعل الإنسان من الثابتين على دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه الصحابة في عهده، يقول: وددت لو أننا رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، يعني أنتم مكان أرفع، الصحابة أرفع ممن بعدهم، وإخواننا الذين لم يأتون من بعد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: للعامل فيهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. من شدة الفتن التي تطرق على عقل وعلى قلب الإنسان، يقول النبي: كأن الإنسان وهو يتمسك بالدين كأنه يقبض على الجمر، فيحتاج الواحد منا أن يتمسك بهذا الدين ينال الأجر. للعامل فيهم أجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. Wasiat yang terakhir adalah wasiat untuk sabar. Terutama adalah pada zaman kita sekarang ini, di mana banyaknya fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Dan kita lihat juga kaum muslimin pada banyak tempat dalam kondisi yang lemah. Maka hendaklah kita bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berhenti dalam beribadah kepada Allah. Bersabar di dalam menjauhi maksiat kepada Allah, sehingga kita tidak jatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar ketika ditimpa dalam musibah, maka kita menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Aku pengen melihat saudara-saudara kita." Lalu para sahabat mengatakan, "Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Rasulullah SAW mengatakan, "Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kita adalah orang yang datang setelah kita. Orang yang beramal di tengah-tengah mereka itu mendapatkan pahala 50. Kata sahabat, "Apakah 50 dari mereka?" Kata Nabi, "Tidak, 50 dari kalian." yakni orang yang berpegang teguh di dalam agamanya di akhir zaman adalah bagaikan orang yang memegang bara api. Nah, di mana disuruh kita untuk bersabar di dalam menjalankan agama kita. وأنا أريد أن أبشر أهلي وإخواني في أندونيسيا ببشارة. قل هذه. Aku ingin memberikan kabar gembira kepada keluargaku di Indonesia ini. لا تقلقوا على الإسلام. الإسلام بخير، والإسلام ينتصر، والإسلام سيكون قويا، سيكون عظيما بإذن الله عز وجل. لا يجوز أن يخطر في بال واحد منا أن الله سيخذل هذا الدين أو أن الله سيخذل المسلمين. ولهذا الله جل وعلا بين أن هذا من ظن أهل الجاهلية القائل الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ديننا منصور وديننا قوي، والله جل وعلا قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نحتاج إلى اجتماع الكلمة، إلى وحدة الصف، إلى أن تتآخى قلوبنا وأن تتصافح قلوبنا كما تتصافح أيدينا. نحتاج إلى أن نشيع الرحمة بيننا، نحتاج إلى أن نحقق القرآن والسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن تخضع قلوبنا وجوارحنا لله لا تخضع لغيره سبحانه وتعالى، وسيكون النصر بإذن الله حليفا للمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. Beliau mengatakan jangan kita khawatir terhadap agama Islam. Insya Allah Islam itu akan menang. Allah Subhanahu wa taala tidak akan
pernah membiarkan Islam itu. Insya Allah, Allah akan memenangkan Islam. Orang yang terlintas pada hati pikirannya bahwasanya Islam itu akan dikalahkan, Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kaum muslimin, itu adalah prasangka jahiliyah, di mana dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kaum muslimin, ya, orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Islam itu akan menang, akan tapi kita membutuhkan, yang pertama, kita membutuhkan untuk mewujudkan Al-Quran dan Sunnah. Kita mewujudkan untuk kita bersatu, ya, bersatu di dalam mewujudkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tidaklah kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain, dan insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti ada datang kepada kaum muslimin. ختاما نقول terima kasih لأهلنا في إندونيسيا ولقناة رجاء ولجميع القنوات والإذاعات التي شاركوا معنا في هذا البث، ونبادلكم الحب بحب والتقدير بتقدير، وثقوا تماما أن ما في قلوبنا من محبتكم أكثر مما تعبر عنه الألسن. أسأل الله أن يجمعنا دائما على خير، وأن يحفظ أندونيسيا، وأن يحفظ لها إسلامها، وأن يحفظ شعبها ورجالها ونساءها وصغارها وكبارها وحكامها، وأن يديم الألفة والمحبة بين أفرادها، إنه جل وعلا جواد كريم. وبإذن الله نلتقيكم قريبا في مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh mengatakan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Roja TV dan setiap TV dan radio-radio yang ikut menyebarkan acara ini, dan sesungguhnya kami berikan rasa kecintaan, balasan dari kecintaan dan kasih dengan balasan yang kasih. Sesungguhnya rasa cinta itu melebihi dari apa yang bisa diungkapkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin di Indonesia semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu taala. Syukran. Jazakumullah khairan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, demikian nasihat yang penuh manfaat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Rashid bin Uthman bin Ahmad Az-Zahrani hafizahullahu taala, staf Kementerian Penerangan Islam Kerajaan Saudi Arabia, yang telah menyampaikan bahasan tema yang sangat bermanfaat terkait dengan Islam rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan Syekh ala hadhil muhadharah nafi'ah. Juga untuk Al-Ustaz Buya Muhammad Al-Fisham LCMA, kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan. Juga untuk Anda semua pendengar dan pemirsa Roja, terima kasih kebersamaan Anda, dan mohon maaf karena waktu yang terbatas kami tidak bisa mengajukan atau tidak bisa menghadirkan sesi interaktif. Semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu kembali bersama beliau dan dengan tausiah-tausiah yang bermanfaat lainnya. Demikian ikhwatal Islam, kami undur diri. Mohon maaf segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.